जदि कंप्यूटर किंबा मोबाइल रे अश्लील वीडियो देखुथिले एही वीडियो सही मानक पाई। तेबे चलतु वीडियोटी को डेरी न करी स्टार्ट करवा। नमस्कार दर्शक बंधु, मोर एक नया वीडियो रे आपण मानक स्वागत करुच्ची। जदि वीडियोटी भल लगे तेबे लाइक टे करिवे। चैनल रे न आस्थिले एबे ही चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह रे टिपी ऑल रे सेलेक्ट करिया को भूलंतु नहीं। चलंतु वीडियो को देखिबा प्रथमे, तापरे आमे कथार्ता हेबा। निज मोबाइल रे जदि किए अश्लील दृश्य देखुचंती ताले जानी रखंतु तांकू सर्वेलेंस रे रखा जायछि। अर्थात से मोबाइल रे अश्लील दृश्य देखिबा कथा किछि संस्था जानी पारुचंते। ओडिसा रे नाबालिकांक अश्लील दृश्य देखिबा नि प्रथम थर पाई 2 जण युवकंकु कटक पुलिस गिरफ्त करिछि। राज्य रे प्रथम थर पाई एभडी अपराधिक कार्य पाई पुलिस गिरफ्तारी आरंभ करिछि। मात्र 2 दिन मध्य समान अभियोग एवं समान ढंग से कटक जिल्लार 2 जण युवकंकु गिरफ्त करा घटना सारा राज्य में चांचल्य सृष्टि करिछि। कटक साइबर थाना पुलिस जाजपुर अंचल मुकेश बारिकंकु गिरफ्त करथिबा बेले यार 2 दिन पूर्व सालेपुर थाना पुलिस स्थानीय बासिंदा सैयद आरिफ अली को मध्य समान अभियोग रे गिरफ्त करी कोर्ट चालान करिछि। एई 2 अभियुक्त दीर्घ दिन धरी नाबालिकांकर अश्लील वीडियो देखिबा सहित ताकु निज मोबाइल देखिले बंधुगण, आपण माने सुनिले तो आपण माने जदि ए वीडियोटी माने अश्लील वीडियो देखुथिबे निज कंप्यूटर किंवा मोबाइल रे, भावंतु नहीं मते किए जानू नाहंती नाई। बंधुगण, आपण मानकु जे कौन सी वीडियो देखंतु सबु किछि वर्तमान टेक्नोलॉजी दुनिया रे अन्य माने बा साइबर क्राइम जानी पारिबो। जे कौन सी वीडियो इंटरनेट दुनिया रे किए कौन करुच्ची एआई सब जानी दउछि, बुझले कि नहीं। सिथि पई जदि आपण मानक संग साथी एमिति अश्लील वीडियो देखिबारे आसक्त अछंती, तेबे सही बंधु मानकु बा संग मानकु दूरे रहिबा पई परामर्श करंतु। हे पारे आपण मानकर से गोटे परामर्श रे तांको जीवन, इज्जत, टंका बंची पारे। सांग माने ए वीडियो देखिबा द्वारा हमर कोन लॉस होउची आपण माने जानि थिबे। गोटे हैला ए वीडियो देखिबा द्वारा किसी फायदा नहीं। गोटे हमर समय लॉस, सेकेंड रे हमर टंका भी लॉस। आपण जदि रिचार्ज करूछंती ए वीडियो देखिया पई टंका अजथा लॉस हेलानी, जोथिरे हमकु किछि शिखिबा को मिलेबो सेही प्रकार वीडियो हम माने देखिबा, बुझले कि नहीं। जदि जो वीडियो देखिली सेही प्रकार घटना जदि घटी पारे, तेबे कौन लॉस होछि कहबी। निज इज्जत लॉस हैला, टंका लॉस हैला, सोसाइटी रे गोटे मानहानि हे गले, पुणी गवर्नमेंट रु भी गोटे मानहानि कहले भूल हम ना, इज्जत चली गला। तो सेथि पई आपण भाबुथिबे केमिति ए वीडियो एआई जानी पारुछि। ए कथा तो समस्त जानि नाहंती जे मोबाइल आमे धरुछु, मोबाइल किनि देले हे गला नाही। बंधु, आजिकल डेट रे प्रत्येक वेबसाइट किंबा प्रत्येक आप रे आम मानकर जीमेल दे थाउ, मेल आईडी द्वारा ही आपण मानक धरा जीव, माने मेल आईडी ही
ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ କେଉଁ ମୋବାଇଲରେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଦେଖୁଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଭାବନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଖାଲି ମୋବାଇଲ କିଣିଦେଇଛି, ମୋ ଘର କୋଣରେ ଲୁଚିକି ଯଦି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି ମୋତେ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ଯେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇପାରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସମାନତା ଅଛି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି କି ମାନେ ସମାନ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ। ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ପରାମର୍ଶ କରିବାର, ଯେ ବନ୍ଧୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଏହା ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ କିମ୍ବା ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା। ସେ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରେ, ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିପାରେ, ସମୟ ବଞ୍ଚିପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଥିଲା ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଟପିକ୍। ମୋର ଆଉ କିଛି ମତଲବ ନଥିଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ ସୋସାଇଟିରେ ସତ କଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋବାଇଲ ଅଛି ବୋଲିକି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ସବୁ କିଛି ପଳେଇ ଆସୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ସବୁ କିଛି ପଳେଇ ଆସୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମର କେଉଁ ଆଇଡି ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏ କଥା କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଇଛୁ ଏଇ କଥା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଛି କି ମେଲ୍ ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ଆମର ମେଲ୍ ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଆପ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଛି, ଏ କଥାକୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରେ ବି ଆସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବା। ଦେଖାଇବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଦେଖାଇବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।